Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How are you? I hope you're feeling happy today. In this video, we will show you the explanation about emotional intelligence. Before we explain the material, I'd like to introduce myself. My name is Ana Wahida Putri. You can call me Ana. And I have 4 partners to explain the part of paragraph. The first paragraph will explained by Sylvia, the second will explained by Naila, and the third will explained by Nisa'u, and the last will explained by Lulu. Before you watch the video, prepare your book for translate. Happy watching and study. Emotional intelligence, kecerdasan emosi. Emotional intelligence (EI), also known as emotional quotient (EQ), kecerdasan emosi juga mengetahui seperti kecerdasan emosi. Jadi ini berhubungan. Is the capability of individuals to recognize their own emotion and those of others. Adalah kemampuan dari seseorang untuk mengenali emosi mereka sendiri dan orang lain. Discern between different feelings and label them appropriately. Memahami perbedaan rasa dan nama mereka secara tepat. Use emotional information to guide thinking and behavior. Gunakan informasi emosi untuk membimbing pemikiran dan perilaku. And manage and or adjust emotion to adapt to environment or achieve one goals. Dan mengatur dan atau menyesuaikan emosi untuk adaptasi untuk lingkungan atau meraih suatu tujuan. Although the term first appeared in a 1964 paper by Michael Baldrige, meskipun istilah ini pertama kali muncul dalam sebuah makalah tahun 1964 oleh Michael Baldrige, it gained popularity in the 1995 book by the title. Istilah ini baru mendapatkan popularitas dalam buku 1995 dengan judul tersebut. Written by the author and science journalist Daniel Goleman, yang ditulis oleh penulisnya dan jurnalis sains Daniel Goleman. Science this time, Goleman's 1995 analysis of L has been criticized within the scientific community. Sejak saat itu, analisis tentang milik Goleman pada tahun 1995 telah dihapuskan dalam komunitas ilmiah. Despite prolific reports of its usefulness in the popular press, meskipun ada banyak laporan tentang kegunaannya di media cetak populer. There are currently several models of EL. Saat ini ada beberapa model dari kecerdasan emosi. Goleman's original model may not be considered a mature model that combines what have subsequently been modeled separately as ability EL and trait EL. Model semula Goleman sekarang dapat dianggap sebagai model campuran yang menggabungkan dengan apa yang kemudian dimodelkan secara terpisah sebagai kemampuan kecerdasan emosi dan sifat kecerdasan emosi. Goleman defined EL as the array of skills and characteristics that drive leadership performance. Goleman mendefinisikan sebagai jajaran keterampilan dan karakteristik yang mendorong kinerja kepemimpinan. The trait model was developed by Konstantin Vasily Petridis in 2001. Model sifat ini dikembangkan oleh Konstantin Vasily Petridis pada tahun 2001. It encompasses behavioral disposition and self-perceived abilities and is measured through self-report. Itu meliputi disposisi perilaku,
kemampuan persepsi diri sendiri dan diukur melalui laporan diri. The ability model developed by Peter Salovey and John Mayer in 2004. Model kemampuan yang dikembangkan oleh Peter Salovey and John Mayer pada tahun 2004 fokus on the individual's ability to process emotional information and use it to navigate the social environment. Berfokus pada kemampuan individu untuk memproses informasi emosi dan menggunakannya untuk menelusuri lingkungan sosial. Studies have shown that people with high IQ have greater mental health. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang dengan L tinggi memiliki kesehatan lebih besar, job performance, kinerja pekerjaan, and leadership skill, keterampilan kepemimpinan. Although casual relationships have been shown. Meskipun tidak ada hubungan dengan kasual yang ditunjukkan, and such findings are likely to be attributable to general intelligence. Dan kemungkinan seperti itu untuk bisa dikaitkan dengan kecerdasan umum and specific personality, kepribadian tertentu, traits rather than emotional. Ciri-ciri daripada kecerdasan intelligence as a construct dari kecerdasan emosional. For the example, contohnya, Goffman indicated that accounted for 67% of the abilities. Pegov menunjukkan bahwa L menyumbang 67% dari kemampuan diamond necessary for superior performance in the leader. Dianggap perlu untuk memimpin kerja yang unggul, and must write twice as much as technical expertise or IQ. Dan penting, 2 kali lipat dari keahlian teknis atau IQ. Other research find that the effect of on leadership and managerial performance is not significant when ability. Penelitian lain menemukan bahwa pengaruh L pada kepemimpinan dan kinerja manajerial tidak signifikan ketika kemampuan dan kepribadian dikendalikan. And the general intelligence correlates very closely with leadership. Dan itu kecerdasan umum berkolerasi sangat erat dengan kepemimpinan. Markers of L and methods. Penanda L dan metode pengembangannya of developing it have become more widely coveted in the past decade. Penanda L dan metode pengembangannya telah menjadi lebih banyak didambakan dalam dekade terakhir. In addition, studies have begun to provide evidence to help characterize the neural mechanism of emotional intelligence. Selain itu, penelitian telah mulai memberikan bukti untuk membantu mengkarakterisasi mekanisme saraf dalam keadaan emosional. Thank you for watch this video until the last. In the conclusion, emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional belakangan ini dinilai tidak kalah penting dengan kecerdasan intelektual. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. I hope this video will useful for your life and the hereafter. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.